Yo, ni anam ni adofo no ebeni do yi de nchi efiri na Ewurade Yesu Kristo ho. Ema obi biara otie mi na wo hwe mi ebeni do yi. Ebre mi amini wo adi ahia yi. Idi an kasa de Steven, bet me afem na nabu adi. Ofrem ya meji so. Unti unto mra. Ebeni do yi so bi biara otime nka me de nchi efiri na Ewurade Yesu Kristo ho de ma o se ni mi di nka aka ye no. Na Ewurade asem ese dani de nyina e wose adwen na asem no yesu asem no esi nya hu nokre na nokre no be yan de hye nti bredu sem no mienu hu nokre no ebesi dan ni etumi hu nokre no gise yesu asem no enya asem ni munti ase na etumi aboa yen ama ye hu nokre no na nokre no so aye nyina ade hye ebreni do ye nche hu no ma asem ma me de bre no ma to de ni se enti wonso ubeku bia na onso ubeku bia na se wo kan yo hani nguma na etie nsia na eda di pefe ama ye hu se Kristo en enkwa pa no a osani firi wosoro ebaaye na pa no Mose mudi wosere so de ondi odi ma na no wuwi na Kristo ne enkwa pa no a de obagina di no wonwu otwem afiri owom abankwam sa asem ye Kristo eka ye ntino ema sintidua eba Yudafo ni mu enti ma wana na odi Kristo achi no dodo na asa wona chi makoka adumienu pe na Bible kire yen se wodwen honam ade aduane a na obeje adie ntale obenya hye ajapade ni ahunya bi obenya ntine na odi Kristo achi enti kodu se Kristo se me ne enkwa pa no de odi me honam wi no wonwu de onu mi moja no wonwu na de wani mi honam na wanu mi moja no se nipa no oni nko mi mu no ho na Yudafo na se edi asem na abrantie yi wo keka kire yin edi asem enya wo na Joseph ba no enya wo na papa ya kapenta no na edi asem na wo ka kire se ye ni honam ya anu mu moja enti ne enemre mu nke be ka se ni Jesus wo ebeyfo because onya befo a untimi nyu obi enum ni moja but no wakasa kire on abebuom enam sansem a wo manti ase ni ntino e ma dodo na esan wonachi enti ene da minu ya wutie me maame a wo hwe me brani do mi busa se enti wonso ubeku bia na enti wonso ubeku bia na ade etumi ma wo bi san free Kristo achi obitumi je nyamesom ey asem bia obetie ade obi be ya chenti emra na nkofo edom ni di Kristo achi enam nsem a omoti free Kristo no mu ntino e ma won san enti akwe Kristo ni ade betumi am waje nyamesom eye ne wo betie asem obi beka enti mibusa enti wonso utie de nipa ka hwe de nipa hwe odwin de nipa adwin na wonso waje Kristo sum atoa ese Yudafo a wo san free Kristo achi na ebia wawale ase eniema nkoye ho na adamfo bi ba was minim konfu bi minim malam bi se yekọ no ho a wawale no ebe eduru Sunday nso wote asole dem enti mibusa se obetie de obi ka eje Kristo esom na to no mo ama won so wakobia na se de won na wonim Kristo no ekọ no won so ubekobia na ebredu se wo sole na wonya enwenta so na wutumi gina se wogidini na wokọ okopa no na mrika no so wietu na gidie no so wokra na wohwehwe enkwa abotira ye na Ewurade Yesu Kristo ede bebo wo no ma me papa wutie mi enti dom ne san o dom no na ekọ no wona fofo na ekọ no abusua na ekọ no enti ni busa wo se enti wonso ubekọ bia na ebia wokọ asole osofo aka asem bi akire wo wani anye ho osofo aya ade bi akire wo wani anye ho enu nti ama abu abam ama wani nyinya mesom ho ama wani enyi se obedi Kristo achi mi busa wo se enti wonso de osofo aka de obi aka enti no enti wonso ubekọ bia na edom no na ekọ no di Kristo se Peter edom no na ekọ no munu ya mo na ekọ no enti monso mobekọ bia na enti wonso bekọ bi enam se edom na nya de no mo hwehwe afri Kristo ho ntino ama Kristo
Kristo achidie no anya wakono anya wanani ka so obedi Kristo na chibio enti wo sa onema etutene enti mibusa se enti wonsu beku bia na wo ye adwuma ebia adwuma wo ye no adwuma ne nkoso emre di adane enti mra aba na adwuma ne nkoso onyanko bi ba so minim konfo bi se ye kono ho a ukwagiwe ye omo odrowe ya enema no bekoso wakoye ogidi ni enti mibusa wo se enti wonsu ubeku bia na enti Bible say ewiase na de duo nyina betwam na de osuru Nyankopɔn no odi Nyankopɔn asam so no saa nipa na betena wakoda enkwagiem enti mibusa o hwe ne wo wiase o tie de nipa eka o hwe de nipa hwe na won so wakobia na enti mu mi enti aswa Peter kai Peter se Ewurade hwanchen ena ye woko hwanchen ena wo woko busum eni muabi malam bi ni muabi ode beboa di asafo Ewurade nkuto na wonim de he na oye manema enti Peter se Ewurade hwanchen ena ye woko wona wodan kwansem a ya gie de ne de ho atoso hallelujah enti ene dey eni Peter enya adwen enso hwe ne beba amane ne beba enso eni Peter enya adwen so obetumi ni Peter aya adwen no akas Ewurade amane na ba nso hwe na ba adwuma saye na bo awaliguo yi ba sujadie ya che akontu na che Ewurade hwanchen ena me woko nguto na wodan kwansem amagie di nam de me ho atoso a Ewurade be hye wani onyam enti Peter se Ewurade hwanchen ena ye woko mini odofo awutie me hwanchen ena na woko hwan no wani da so wodi nipa yi wani da so a wani mbegu ase nipa be ma wonsa asifom mfa nipa yi wani da so entie no obi ka enhwe no obi hwe enwi de obi dwen na emnyanya mesom ento enche na Kristo aba ndi Peter say Ewurade hwanchen ene ye woko mo me nhwe ade kakra ebo Bible ni mu Peter say Ewurade hwanchen ene ye woko enti ma asabana me kan bebrebe nyina obeka so ene ewo hefa pesa wo ka kire asampa ne se die Yohane twirema yetie yensia nyiye mu aduesia miensa no ehwa na sa asemi yewo wose aduesia nso no wose ena Yesu si dumienu ne se edom bebrebe enipa mpempem a Kristo ma wona aduani di wasela so no wonyina te sa asemi ntino wona bamabu enti wajai Kristo akiri de ekọ efie ekọ wiase enti na enipa mpemienu wa can you imagine nipa mpemienu na aka 12 pe ndi 12 na Yesu busa won se enti monso Peter enti monso mobekọ bia na munu am na ekọ no edom no na ekọ no monhwe so omoko enehwe obi no obi na hye abrabo ase unu obi na hye school ase ebe kro na nipa unu nimade e kyen na zo hwe ka wato efia wasie hwenwuma wabie enhwe saa niema wo ajapade ni o esi empanifo ne bo bi se obi fre ni nyame na obi nyina ho enti enhwe ne situation wo sisi e na nane wachi emfri Kristo achi because Bible say wona wo twen Ewurade anim no onya hoden foforo hallelujah na wode antaban fro sa apo kore utumri ka bredu se Ewurade du tuo sa apo kore enti de nipa ka enhwe de nipa hwe was enti Peter enti munsumbe bia na wase na Simon Petro bua se Ewurade hwanchen na ye woko ene hwanchen na woko asafo Ewurade nchen ne yeko Ewurade ne yani da so Ewurade bekasa enti wakache David se tena minifa kosi se mede watamfu nyina be ye wona asinti aso ebredu se Ewurade de watamfu ye wona asinti aso enti makwan enhwe de nipa hwe enti de nipa ka na nanu wachi nya wotwen ho na Ewurade be kasa ho Ewurade be ye ho nsankyerene Ewurade nhyiraw wonte na nim nkyiraw me ne wo bompa ye onyame tumfo ebrani don ayeye enka wudin woso wasam makwa Jesus asam ne be ye de ye wie olo Yesu wasam aba wo manchen
yampa bone se owura Yesu tonsu pa egu asemi so wonipa biara wanu ne ho wonani aba ne ho so no wakai se wasafa owura do pese wosa ne utuo na mo owura kai se nipa kro owura yesa nipa kro ne moa owura yesa nipa kro na dom ti wonim kire won ma wo ma ani mra wo ho so se de oba hwehwini nu na ni ba ne ho so no owura ma ma ani mra wo ho so na kasa wo ma ho ya kasa wunyame no waye owura won che ene woko ebise wona wodan kwansema ya gie di ne ade ho atoso ento owura ye ho nsankyirane owura kasa ye ho e wa adum nti amen nyame para foforo sa be di ahia nyam no kasa ye frɛ me Steven betu afem na nabuadi de be frem bia magye so bye bye.